अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेहत और तंदुरुस्त और तवाना होंगे। मैं हूँ काजी इनाम नॉलेज एंड एक्शन की तरफ से, और आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आखिरत के बारे में है कि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हदीस के अंदर आता है कि जन्नत एक जटील मैदान है और इसके दरख्त क्या हैं? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह, ये इसके दरख्त हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसका मतलब हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में अगरचे चीज़ें बनी हुई हैं, जन्नत में चीज़ें बनी हुई हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन वो एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्नत में चीज़ें बनी हुई हैं लेकिन वो नामज़द नहीं हैं, वो किसी के ज़ाती नाम नहीं लगी हुई। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमल से नामज़द होती हैं। यानी जैसे जैसे कोई अमल करता है उसके मुताबिक अमल करने वाला उनको लेने वाला बन जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें खूब अमल करना चाहिए ताकि जन्नत की जो नेमतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सकें। नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करें और गुनाहों से खूब बचें, कोई गुनाह भी ना होता हो ताकि हमें अजाब की चीज़ें ना दी जाएं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लें तो हमारी आखिरत बेहतर हो सकती है, क्योंकि मेरे भाइयों आखिरत हमेशा रहने वाली है। दुनिया तो फ़ानी है मेरे भाई। यहाँ पे जनाब अली आपको मैं बताता हूँ कि दुनिया 4 दिनों का किस्सा है, ख़त्म, खलास। मेरे भाइयों आखिरत बहुत बहुत लंबी है। हमें रहमत की चीज़ें दी जाएंगी, हमें रहमत की चीज़ें दी जाएंगी। दुनिया की नेमतें और तकलीफ़ें छोटी और मामूली हैं मेरे भाइयों। जितनी भी नेमतें हैं दुनिया की, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो बहुत बहुत छोटी हैं। उनके मुकाबले में जो आखिरत है उसकी नेमतें हैं वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, ना ख़त्म होने वाली है। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक आयत मेरे ज़हन के अंदर आ रही है, सूरह आला की आयत नंबर 17 है, वल आखिरतु खैरुम व अबका, वल आखिरतु खैरुम व अबका। क्या आयत है मेरे भाइयों? वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और ज़्यादा देर तक बाकी रहने वाली भी है। अब मेरे भाइयों यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि क्यों, आया आखिरत क्यों लंबी है और बेहतर भी क्यों है? तो मेरे भाइयों, क्योंकि वो नेमतें हमेशा हमेशा के लिए दी जाएंगी और दुनिया की नेमतें जो हैं वो आर्जी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, चंद रोज़ा हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी ही चंद रोज़ा है, इसलिए सब चीज़ें भी चंद रोज़ा हैं मेरे भाइयों। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक तालिब इल्म जो पढ़ने आता है अपने असातिज़ा के पास और किताब के अंदर सबक पढ़ता है, उस दिन किताब की जो इबारत थी वो भी यही थी, उसी ने भी यही पढ़ी। ठीक है मेरे भाइयों, वल आखिरतु खैरुम व अबका, और 15 मिनट के बाद इतला आ जाती है कि जनाब वो फौत हो गया है। साइकिल पर जा रहा था, पीछे से बस आई, उसने कुचल दिया, नीचे आ गया उसके और फौत हो गया।
اب بتائیے کہ ابھی سبق پڑھ کے گیا اور ابھی فوت ہو گیا. تو دنیا کی حقیقت میرے بھائیوں بس اتنی سی ہے، اتنی سی ہے میرے بھائیوں. دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت، اس کی نعمتیں بھی عمدہ اور اس کی لمبائی بھی بے شمار اور ختم نہ ہونے والی ہے میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں دوستو، یہاں پہ کچھ میں امام غزالی کی رحمہ اللہ کی مثالیں آپ کو دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ آخرت کتنی لمبی ہے، مثال دی ہے کہ فرض کریں کہ یہ ساری زمین ایک میدان بن جائے، یہ ساری زمین ایک میدان بن جائے اور یہ ساری زمین میں زمین اور آسمان کے درمیان چھوٹے چھوٹے دانوں سے اس جگہ کو بھر دیا جائے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، ایک بات انہوں نے کی کہ یہ ساری جتنی زمین ہے یہ میدان بن جائے. ٹھیک ہے، اور یہ میدان زمین سے آسمان تک چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا آئے اور ایک دانہ اٹھا کر چلی جائے اور پھر مثلاً ایک سنگ سال یعنی 10,000 کھرب سال بعد آئے اور وہ دانے 10,000 کھرب سال بعد آئے اور ایک دانہ پھر اٹھا کر لے جائے. میرے بھائیوں بہت لمبی، بہت بڑی بات میں نے آپ کے سامنے امام غزالی رحمہ اللہ نے جو مثال دی اس کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بہت میں نے آپ کو بات کر دی ہے. اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ زمین کو اگر میدان بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک اس کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے اس کو دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا آئے اور وہ چڑیا ایک دانے کو لے کر چلی جائے اور پھر ایک سنگ یعنی 10,000 کھرب سال بعد وہ آئے اور پھر وہ ایک دانہ لے کے جائے، تو اس طرح وہ آتی رہے آتی رہے آتی رہے اور حتیٰ کہ وہ دانے ختم ہو جائیں. وہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں. اتنی لمبی زندگی ہے آخرت کی، اتنی لمبی جو ہے وہ زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اتنی لمبی زندگی کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشقت تو اٹھانی پڑے گی، اور اتنی لمبی زندگی کے لیے اگر ہمیں تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑ جائے تو میرے بھائیوں دوستو ہمیں مشقت اٹھا لینی چاہیے، اٹھا لینی چاہیے، اٹھا لینی چاہیے تاکہ اس بڑی زندگی میں راحت مل سکے. میرے بھائیوں دین میں مشقت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے. ہمارا دین حقیقت میں اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. یہاں پہ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی رکھی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی رکھی ہی نہیں ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تنگی کو رکھا ہی نہیں ہے. دین کے کام آسان ہیں میرے بھائیوں، ہم آسانی سے نیکیاں کما سکتے ہیں، آسانی سے نیکیاں کما سکتے ہیں، آسانی سے نیکیاں کما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیا مشکل ہے. آج آپ کو میں تھوڑا بہت ہی آسان عمل بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ غسل کی شرط ہے، نہ جناب کھڑا ہونا شرط ہے، نہ بیٹھنا شرط ہے. جیسے چاہو آپ پڑھ سکتے ہو. میرے بھائیوں آپ کو میں سبحان اللہ کا جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں
ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें और आप उससे मुस्तफ़ीद हों। मेरे भाइयों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब बताने लगा था, तो मेरे भाइयों एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ना दुनिया भर की दौलतों से बढ़कर है। जैसा कि तफसीर रूहुल मानी में मनकूल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक तख्त पर बैठे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो तख्त उनका अपना तख्त था। वो तख्त कौन सा था? उनका अपना तख्त था। उस तख्त पर बैठे हुए थे और इतना बड़ा हवाई जहाज किसी मुल्क ने नहीं बनाया कि जिसमें एक कौल के मुताबिक 6 लाख कुर्सियां उस पर रखी जाती थीं, जिन पर जिन और इंसान बैठा करते थे। मेरे भाई, 6 लाख कुर्सियां, इतना बड़ा जहाज मेरे भाइयों, जिस पर इंसान और जिन बैठा करते थे। तफसीर रूहुल मानी के अंदर है कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महतहत थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे और जहाँ जाते हवा को हुक्म देते। हवा भी उनके मातहत थी। हवा को हुक्म देते, हवा उड़ा के ले जाती। एक दफ़ा एक शान के साथ जा रहे थे और एक देहाती आदमी ने देखा। अब जैसे देखते हैं हम लोग, देखते हैं अच्छी बस को, देखते हैं जहाज़ को या गाड़ी को, देखते हैं हम कहते हैं माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। तो एक देहाती आदमी जा रहा था। अब उसके अल्फाज सुनिएगा। देहाती आदमी जा रहा था, उसने देखा और क्या कहा? सुबहान अल्लाह माज़ा ऊती आल दाऊद, कि सुबहान अल्लाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को क्या कुछ दे दिया गया। हवा, चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हवा चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जासूस भी थी और उसको ये हुक्म था कि जहाँ कोई मेरा नाम ले तो फ़ौरन मुझे इत्तला की जाए। तो चुनाचा हवा ने देहाती की बात पहुँचाई। तो उस देहाती को बुलाया और पूछा गया कि क्या कहा था? तो वो बोला, मैंने तो बस यही कहा था कि सुबहान अल्लाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे को क्या कुछ अता कर दिया गया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लितस्बीहतुम वाहिदतुन यक़बलुहल्लाहु तआला खैरुम मिम्मा ऊती आल दाऊद। यानी सुबहान अल्लाह, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा लें। मेरी सल्तनत, पूरी सल्तनत, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जो एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहेगा पूरे खलूस के साथ और अल्लाह ताला कबूल उसको फरमा लें, तो मेरी पूरी सल्तनत से बेहतर है। सल्तनत पूरी दुनिया पर थी मेरे भाइयों, पूरे दुनिया पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत थी। तो मालूम क्या होता है? मालूम ये हुआ कि पूरी दुनिया की जितनी भी दौलतें हैं उनसे बेहतर है मेरे भाइयों सुबहान अल्लाह कहना। तो कह दीजिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि नेकी का यूनिट क्या है, नेकी की मिकदार क्या है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो कहा जाता है कि एक नेकी, 2 नेकियां, तो नेकी का यूनिट क्या है, नेकी की मिकदार, एक नेकी की मिकदार क्या है? तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया की जो दौलतें हैं उससे ज़्यादा एक नेकी की मिकदार है। अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दुनिया की दौलतों का कुछ भी दर्जा नहीं है मेरे भाइयों, कुछ भी दर्जा नहीं है।
حدیث شریف میں ہے کہ اگر دنیا بھر کی دولتیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ زندگی دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں میرے بھائی، اگر ہم اب دنیا کی خاطر دین کو برباد کر دیں تو ہماری کتنی بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی، سکھانے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔